अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हूं और थोड़ी देर पहले जब पता चला कि इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल के अंदर आग लग गई है, तो हमने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिनके रिलेटिव्स रहते थे, जिनके घर वाले रहते थे और वो खुद यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद थे, तो उन्होंने अफरा तफरी के आलम में जो है घर वालों को कॉल्स मिलाना शुरू कर दी, मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि आप खैरियत से हैं, बताएं। और अमूमन यही होता है कि जब कोई अपने मुल्क या अपने शहर से दूर होता है और उस शहर के अंदर जहाँ पे उनके प्यारे होते हैं, घर वाले होते हैं, वहां पे कुछ तरीके से हादसा रूनुमा हो जाता है, तो फिर एक बेचैनी जो है वो जन्म लेती है और लोग अफरा तफरी और परेशानी के आलम में धड़ाधड़ कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ये पता चला तो डेफिनेटली ये एक अफसोसनाक खबर थी। लेकिन आज हम ये जो सेंटोरस मॉल वाला अफसोसनाक वाकये हुए, इसके हवाले से कुछ मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे कि सेंटोरस मॉल में आग कहां पर लगी, कैसे लगी, इसका जिम्मेदार कौन है और पाक बहरिया से मदद क्यों तलब की गई, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार के ऊपर तनकीद की जाती है कि फौज का काम तो सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना है, उस हवाले से भी जरा बात करेंगे कि वो ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं। इस हवाले से जरा बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो पता चला है वो ये है कि जो सेंटोरस मॉल का 5th फ्लोर है, वहां पे एक रेस्टोरेंट है, वहां पे आग लगी, एक शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लगी और फिर देखते ही देखते उसने सेंटोरस मॉल के जो मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि इमदादी सरगर्मियां जो थी वो शुरू होगी, रेस्क्यू की जो टीमें थी वो उस जगह के ऊपर पहुंचना शुरू हो गई, आग बुझाने का काम शुरू हो गया और इसके साथ साथ लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से मुख्तलिफ इकदाम किए जाने लगे। यकीनी तौर के ऊपर अगर हम 1122 की बात करें या फायर ब्रिगेड की बात करें तो अपने तौर के ऊपर महदूद वसाइल के अंदर वो जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। हमने नहीं देखा कि किसी जगह के ऊपर कोई अफसोसनाक वाकया हो इतनी बड़ी तादाद के अंदर और वहां पे इन इदारों की तरफ से सुस्ती या नाअहली का मुजाहरा किया जाए। लेकिन बाज औक़ात हमने देखा है कभी कभार, अगर आप रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, अब वहां पर मदद के लिए पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन सुस्ती का मुजाहरा भी किया जाता है। हालात की जो संगीनी है उसको बाज औक़ात ये समझा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और लोगों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से मुसरफ अमल नजर आई, तो यकीनी तौर के ऊपर ये तो एक मुस्बत चीज है ही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू बड़ा अहम है। वो पहलू ये है कि डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक पाक बहरिया से मदद तलब की गई है। इसके साथ साथ अब हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो है वहां पर इमदादी सरगर्मियों के अंदर है उसके इस्तेमाल को भी किया जाएगा। और इस हवाले से एक जो सबसे अहम पॉइंट मेरी नजर में है वो ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो कुदरती आफात हैं, जो कुदरती तौर के ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं, जो कुदरती तौर के ऊपर अचानक से एक नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर आप देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद तलब की जाती है। जैसे आज हमने देखा कि इस्लामाबाद के एक शॉपिंग मॉल में आग लगी, लेकिन डीसी इस्लामाबाद को पाक बहरिया की मदद तलब करनी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले कि आप तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जब भी कुदरती आफात आती हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अगर बारिशें ज्यादा हो जाएं, उसकी वजह से जो पानी इकट्ठा हो जाता है पाक फौज के बगैर नहीं निकाला जाता। किसी जगह के ऊपर जलजला आ जाता है, किसी जगह के ऊपर सैलाब आ जाता है, तमाम तर लोग जो हैं वो फौज की तरफ देखते हैं। अब जब आपके मुल्क के अंदर अगर सैलाब आ जाता है, जलजला आ जाता है, बारिशें ज्यादा आ जाती हैं, किसी जगह के ऊपर आग लग जाती है, तो आपको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखना पड़े, तो इसके दो पहलू बहुत अहम है। सबसे पहला जो अहम पहलू है वो ये है कि इदारों को जो है वो मजबूत क्यों नहीं किया गया। अगर इदारे मजबूत हों, उनको तमाम तर जो चीजें हैं जो रेस्क्यू करने के हवाले से काम आती हैं वो उनको मुहैया की जाएं। अगर आप 1122 की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, बाकी जो सिविल इंतजामिया के अंडर जो मशीनरी आती है उसकी बात करें, अगर उनके पास हो तो फिर आपको इस तरीके से वाकयात के लिए जो है वो पाक बहरिया की मदद तलब करनी ना पड़े और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ ना देखना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा, डेफिनेटली जो ये अफवाज हैं ये हमारी अफवाज हैं, ये पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत की जामिन है, ये मदद करती हैं। लोगों की तवक्को होती है कि ये लोग आएंगे, हमें रेस्क्यू करेंगे, हमें बचाएंगे। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ ये हो रही है कि बहुत सी जगहों के ऊपर हमने देखा है कि अगर किसी जगह के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां की जो सिविल इंतजामिया वो हाथ खड़े कर लेती है कि हम नहीं कर पाते। वहां पे फिर हमें नजर आता है कि पाक फौज के जो जवान है वो वहां पे पानी की निकासी का काम करना शुरू कर देते हैं, पानी को निकालने का काम शुरू कर देते हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर इदारे क्यों नहीं मजबूत हुए?
اداروں کو اس طریقے سے سہولیات فراہم کیوں نہیں کی گئی کہ وہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے لوگوں کو ریلیف فراہم کریں؟ اگر ادارے ہمارے اتنے مضبوط نہیں ہوئے، ان کو اس طریقے سے سہولیات نہیں دی گئی، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑا کسی جگہ کے اوپر ان کو فوج نظر آتی ہے تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فوج کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، فوج کا شہروں کے اندر کیا کام، فوج کا کام ہے بارڈر کے اوپر رہیں۔ لیکن جب اس طریقے سے قدرتی آفات آتی ہیں، پھر جب سول حکومت جو ہوتی ہے وہ فوج کو امدادی سرگرمیوں کے لیے بلاتی ہے، تو اس وقت یہ لوگ چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کریں، آپ قدرتی آفات کی بات کریں، آپ کسی بھی ناگہانی آفت کی بات کریں، جب بھی آئی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو تھیں وہ ہمیں فرنٹ فٹ پہ نظر آئیں۔ تو یقینی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جو سانحات ہوتے ہیں وہ کم از کم ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فوج کا کام جو ہے وہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج صرف وہاں تک محدود رہے تو پھر اپنے اداروں کو مضبوط کریں، پھر آپ آپس میں سیاسی اختلافات کو اس حد تک نہ جانے دیں کہ فوج کو انٹروین کرنا پڑے۔ اس طریقے سے ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ فوج کا کام صرف سرحدوں کی حفاظت ہے، میرا خیال ہے کہ میری نظر میں ایک نامناسب عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سینٹورس مال کے علاوہ، ہم نے راولپنڈی کے اندر راجہ بازار کی بات کریں، آپ اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آتش زدگی کا واقعات ہوئے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک جو غریب آدمی ہوتی ہے اس کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی سی شاپ ہوتی ہے، وہ جل کر راکھ ہوگی لیکن اس کو کبھی ریلیف نہیں ملا، وہ ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اپلیکیشنز لے کر مختلف دفاتر کے چکر لگاتا رہا، لیکن اس کو ریلیف فراہم نہیں کیا گیا، پھر اس کو قرضہ لے کے ادھر ادھر سے اپنے کام کا آغاز کرنا پڑا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ جو سینٹورس مال کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، کیا ان کا کوئی پرسان حال ہوگا؟ ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا؟ ان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سوچا جائے گا، یا پھر سارے اپنا اپنا کام کریں گے؟ لیکن اس طریقے سے جو بدقسمتی سے افسوسناک سانحات ہو جاتے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ سبق سکھاتے ہیں۔ ضرورت صرف اور صرف اس امر کی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے کام کو ٹھیک کرے۔ جب ہر ادارہ اپنے کام کو ٹھیک کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا، بروقت انتظامات اور اقدامات کر کے لوگوں کو بڑے نقصان سے بچایا بھی جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر دوسرے ادارے کے اوپر تنقید کرنا شروع نہیں ہو جائے گا۔ مسائل کم ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک بڑا افسوسناک جو ہے وہ پہلو ہے، صورتحال ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو چور، لٹیرا، ڈاکو، بدماش، کرپٹ، مافیا، فراڈیا کہتے ہیں، لیکن عوام کو حقیقی طور کے اوپر ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اس طریقے سے اقدامات نہیں کیے جاتے جہاں پہ پاکستان کے لوگوں کو لگے کہ کوئی ہے جو ان کے مشکل وقت میں ان کا سہارا بنے گا۔ یقینی طور کے اوپر اب اس حوالے سے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ ایک عام پاکستانی جو ہے اس کا اعتماد بحال ہو اور اس کو لگے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل اس کے ساتھ کچھ غلط ہوگا تو یہ ریاست واقعی ایک ماں والا کردار ادا کرے گی۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی شکل میں ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔